नमस्कार जय जगन्नाथ आम ओडिशा सह मु शारदा आपण देखुचंती फोकस प्लस दर्शक बंधु आज आमे ओडिशा रे आम ओडिशा रे जो प्रसंग आमे नैचु ये निश्चित भाव में आमे आगरू बारंबार कहा जाउथिला जदि विशुद्ध पानीय जल न मिले लोके जदि पानी पाई हैरान हरकत हेबे ताले आगकू बड़ अघटन घटिबो। आम ओडिशा रे पाखापाखि मासे तले आमे ए कथा अनेक जिल्ला रे देखैचु अनेक जगार चित्र देखैचु जे पानी पाई लोके किभली भाव में हंतसंत होउचंती। आज भी स्वाधीनतार अमृत महोत्सव परे आमे लोकंकु बुंदाए पानी देई पारुनु ता पाई आजिर परिस्थिति अति भयावह। दर्शक बंधु आकुने देखिबा आम ओडिशा रे एक स्वतंत्र उपस्थापना पानी पाई दंडिस। पानी पाई जंडिस दर्शक बंधु वास्तव में ए घटना आसी दक्षिण ओडिशा बा गंजामरू आपण जानिचंती दक्षिण ओडिशा रे अनेक जिल्ला रही जो जिल्ला रे अनेक लोक बसवास करती एवं भिन्न भिन्न भाषार लोक मध्य बसवास करती। कह जाए जे दक्षिण ओडिशार जनसंख्या मध्य अधिक एवं समस्या मध्य अधिक किंतु या भितर जो चित्र आज सामना को आसूची किसी तथ्य मु जीएफएक्स माध्यम रखा चाहूँगी तापरे सो भितर को जीवा। गंजाम भंजनगर ब्लॉक बड़ कोदड़ा गाँव जंडिस प्रकोप गत 4 दिन में 6 जन शिशु आक्रांतों मध्य 3 बालिका और 3 बालक प्रथमे ज्वर बांति पर आखि हलदिया रक्त परीक्षा पर जंडिस चिन्हट कारण अस्पष्ट पानी नमूना संग्रह गाँव पहुंचला स्वास्थ्य विभाग टीम लोकंकु करा जाउची सचेतन वास्तव में लोकंकु सचेतन करा जाउची जे वर्तमान सुधा हुए तो कारण अस्पष्ट रही दर्शक बंधु किंतु लोकंकु सचेतन करा जाउची जेतेबेले नेड़ीगुड़ कहूणी की बोहीजिव सेतेबेले लोकंकु सचेतन किंतु लोकंक पाखरे विशुद्ध पानीय जल किए पहुंचेबा दरकार बा जो लोक पीवा पाई पानीय जल आवश्यक जो पानी लोके पी पारिबे से पानी आमे लोकंक पाखरे पहुंचई पारिलानो जेतेबेले खरार तापमात्रा 45 रु 47 डिग्री टेम्परेचर रहिला किंतु आज जेतेबेले पाखापाखि जहाँ सूचना आसुची 4 दिन रे 6 जन शिशु आक्रांत हेलेनी। ये चित्र जो विजुआल मु आपण टीवी स्क्रीन में रखा चाहूँगी दर्शक बंधु आपण देखुंती ये चित्र होउची गंजाम भंजनगर ब्लॉक बड़ कोदंडा ग्राम रे व्यापुची जंडिस लोके हेलेनी आतंकित गत 4 दिन रे आक्रांत हेलेनी 6 जन शिशु सेथि मध्यरु 3 बालिका थिबा बेले अन्य माने मध्य बालक अछंती बा जो छोट छोट पिला माने वर्तमान आक्रांत होउचंती। ये आक्रांत संख्या आगु को बढ़ी पारे किंतु डाक्तरी टीम पहुंचीचंती एवं नमूना परीक्षा करा जाउची पानी पाई यह एक बड़ समस्या होइची बोली आशा प्रकाश करा जाउची। दर्शक बंधु सूर्यप्रकाश चौधरी डॉक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी मो सहित लाइव जोड़ी होती सार सहित आलोचना करवा। सार कार्यक्रम को आपन को स्वागत। आपन अनेक थर आम टीवी माध्यम रे अनेक रोग विषय में सचेतनता रखिचंती किंतु आज जो चित्र आमे गंजाम रे देखुचु बा भंजनगर देखुचु जंडिस हुए तो नमूना परीक्षा पे जाइछि पानी रो किंतु वास्तव में कौन कौन पाई लोकन को जंडिस रोग होई थाए। तो जंडिस आम जोटा कहूचे कॉमन रोग किंबा वर्तमान जो दूषित पानी किंबा खाद्य द्वारा जंडिस व्यापुची केवल गंजाम ने अन्य अंचल भी आम खबर पाउचे तो साधारणतः वर्तमान समय दूषित पानी और खाद्य द्वारा जो रोग व्यापुची निहाती भाव में गोटे समस्त गोटे लज्जार कथा एवं जो जंडिस कथा कहूचे जार मूल कारण जोटा मूल कारण कह दूषित पानी किंबा खाद्य द्वारा व्यापुची तो जंडिस माने आम साधारणतः बुझी था जदि आखि आमर हलदिया पड़ जाए परिश्रा हलदिया देखा जाए
देह हाथ भी बेले बेले हलदिया देखा आरंभ होता है तो सेटा आम कमनली जॉन्डिस कही तो जॉन्डिस कारण कौन था ना लिवर इन्फेक्शन कि इन्फ्लामेशन जदि लिवर भितर इन्फेक्शन हुए कि इन्फ्लामेशन हुए तो सेटा जॉन्डिस बोली प्रमाणित होता है तेणु वर्तमान जो आम कहते लिवर इन्फेक्शन जोटा हेपाटाइटिस कहूचे हेपाटाइटिस द्वारा ही साधारणतः जॉन्डिस सेमती कहवा गले जॉन्डिस बहुत किसी कारण अच्छी हेपाटाइटिस गोटे मुख्य कारण किंबा मोस्टली हेपाटाइटिस द्वारा ही जॉन्डिस होता है कहले भूल हेनी तेणु हेपाटाइटिस जो आम कहूचे जो आम 5 प्रकार भाइरस रोचे ए बी सी डी ई साधारणतः तन्मध्य हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई साधारणतः दूषित जल एवं खाद्य द्वारा व्यापी थाए तार मोड ऑफ ट्रांसमिशन होची फिको ओराल माने जदि खाद्य किंबा पानी जो दूषित होईची एवं जदि से भाइरस रोचे आपण ठीक से विशुद्ध करके पी नाहांती तो से द्वारा जॉन्डिस व्यापी थिबो तो जदि गोटे लोक को जॉन्डिस अछि एवं पानी जदि से माने ता कांटेक्ट था पानी जदि अन्य के पिउछि किबा क्लोज कांटेक्ट आसुछि तो सेठी हेपाटाइटिस होबार संभावना रहउछि साधारणतः आम जदि आम कहबा हेपाटाइटिस ए एवं हेपाटाइटिस ई हो बहुत ये कम तो गोटे दिग कथा आपण कहले आपण या पूर्व गोटे कथा कहले आजिर दुनिया रे जदि दंडिस होउची वास्तव में आमको लज्जा लगवा कथा ये कथा टिके स्पष्ट करंतु आजिर दुनिया रे दंडिस गोटे रोग हवा ये निश्चित भाव में लज्जाजनक कथा कहीं वास्तव में लोके जानी शुणी एभली पानी पीउचंती जहा द्वारा दंडिस व्यापुची देखो बर्तमान विभिन्न प्रकार दिग रही आम तो कही पारिबानी जे जॉन्डिस हबाटा लज्जाजनक कथा किंतु हेपाटाइटिस है कि जॉन्डिस हबाटा निहाती लज्जाजनक कथा वर्तमान समय जो आम विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करने लगी जातीय ठू अंतर्जातीय ठू आरंभ करी राज्य स्तर रे जो सब कार्यक्रम करा जाउछि आपनकर मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम हेपाटाइटिस इरेडिकेशन प्रोग्राम ए जो कार्यक्रम करा जाउछि एवं कोठी ना कोठी बहुत जगह रे कुहा जाउछि कार्यक्रम द्वारा ए सब रोग सब धीरे धीरे लोप पाइलानी किंतु आमे एबे भी देखुचे जे बहुत जगह रे भी लोक संक्रमित होउचंते एवं इन्फेक्शन व्यापुछि तो दुईटा दिग रहिबारे प्रथम कथा कुहा हबो जे हुए तो आमे कहिबा बहुत समय जानिचे प्राय तो भाइराल डिजीज गुड़ा कौन हुए ना बहुत समय से भाइरस टा म्यूटेशन हो जाए तेणु जो माने वैक्सीन नहीं थांती कि जो माने ता पई औषध नहीं थांती सेतेबे सेटा काम करि पाए हुए तो परवर्त समय म्यूटेशन हेई कि नुआ भाइरस हेई कि इन्फेक्शन स्प्रेड हेई पारे आमे बहुत आगु कहितले ट्यूबरकुलोसिस संख्या कमी जाईछि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम टीबी बंद होला कहला किंतु म्यूटेंट रूप आसला पुणी मझे टीबी संख्या वृद्धि पाइबा लगिला गोटे दिग एटा ही पारे एवं आउ गोटे दिग होउची आम मानकर एवं सरकार जो असचेतनता रहउची किबा कोनोसी दिग प्रति तांकर दृष्टि रहउनी एवं लोक माने भी निज स्तर रे व्यक्तिगत स्तर रे बहुत खामखियाल होउछन आमे देखो प्रत्येक वर्ष एई पानी द्वारा जनित रोग से कलेरा हो टाइफॉइड हो डिसेंट्री हो हेपाटाइटिस हो जा भी हो दूषित पानी एवं खाद्य द्वारा रोग व्यापुच बोली आमे सबु आडे सबु बेले सब गणमाध्यम खबर पाऊे किए दूषित आंब खाई लोक मैंने इन्फेक्शन हो जाऊँगी पानी पीकी इन्फेक्शन हो जाऊँगी भात खाई हो जाऊँगी तो ये सब जिन देखुचे प्राय तो उपात अंचल लोक मान से सचेतनतार एवं भी अभाव रही जिनिस पानी की फुटे पीवा ब्लीचिंग पाउडर पकेबा किंबा जो एस्टुएट हालोजन कहू पकेबा खाद्य रखला बेले गरम करवा गोटे जगह सेफ रखा हुए तो गोटे कवि सचेतनतार अभाव अच्छी किंबा तामको पाखे से फैसिलिटी नहीं जे से पानी एवं खाद्य को सेतिकी सुरक्षित करके रखि पारिबे कि पी पारिबे पानी टी जोटी दूषित होउची निहाती भाबरे कोठी ना कोठी दिग आपण कहले जे सचेतनता कथा वास्तव में आपण वरिष्ठ चिकित्सक ए कथा आपन को निश्चित कष्ट लगे जिते लोके हैरान हरकत हे रोगे पड़े डाक्तर मध्य चिंतित हवा कथा आपण होउचंती सेति आपन को साधुवाद किंतु आमे परा अनेक दायित्व हाथ को नेउचे अनेक अर्थ खर्च करा जाउची सचेतनता पे आपण देखिबे भुवनेश्वर आपण उठिला को सकाळ 9टा बा 11टा पर्यंत सफेई गाड़ी रे डाकबाजी जंत्र द्वारा कह जाउची आपण पानी रखंतु नाही बाहर भल पानी पियंतु मलेरिया कद हबो नाही किंतु वास्तव में खाली गाड़ी रे प्रचार होउची किंतु लोकंक पाखरे लोके सेतिकी सचेतनता होउना ए कथा सत्य किंतु जो गाँ गहली रे कहउचंती उपांत जिल्ला रे अनेक स्वास्थ्य विभाग रो कर्मी माने अछंती से माने वास्तव में जेतबेले रोग होउची सेतबेले गाँ को देखिबा को मिलुची तापरे ताकू देखिबा को मिलु नाही ये गोटे बड़ दिग नुह कि सर
ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ, ଆଶା ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ ବା ଏଏନ୍ଏମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଗାଁରେ, ବ୍ଲକରେ, ୱାର୍ଡରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ବୁଲିବେ, ସଚେତନତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦଣ୍ଡିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ହୁଏତ କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଆସିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆମେ ସଚେତନତା ହେଇପାରୁନେ ସାର୍? ଯୋଉ ଦିଗ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସଫେଇ ଗାଡି, ସେଇଟା ଆମେ ବିଏମସି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ସିଏମସି କଟକରେ କହିପାରିବା। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ସଫେଇ ଗାଡି ବୁଲୁଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଉଛି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ହଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ ହଉ କିମ୍ବା ଏନ୍ଏଚଏମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶନ ଅଛି କେମିତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୱାରନେସ୍ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, କେମିତି ଆମେ ଜଳବାହିତ ରୋଗକୁ ଅଟକେଇବା, କେମିତି ପାଣିକି ଆମେ ଫୁଟେଇ ପିଇବା, କେମିତି ପାଣିକି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ କୋଉ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିବା, କେମିତି ଆମେ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିବା, ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ କଣ କରିବା, ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଏସସି ସିଏଚ ଏମଓ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି ସତର୍କ କିଛି ମାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେତିକି ସତର୍କତା ହେଲା ପରେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଜିନିଷ, ଲୋକ ସଚେତନ ହଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ସେତିକି ସୁବିଧା କି ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସେତିକି ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ କାଶୀପୁରରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ଲୋକେ ସଚେତନତା ହଉନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ ସାର୍ ପିଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଆଜି ବି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବୀ ମାଡ଼ଠୁ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୋକେ ସଚେତନତା ଏ ବିଷୟରେ କେମିତି ହେବେ ଏ କଥା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଆପଣଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ପାଇବେ? ଲୋକେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ବା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି ପିଇବା, ଫୁଟେଇ ପାଇ ପିଇବା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ସାର୍। ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ ବଡ ଟାଉନରେ ରହିକି ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଇଜିଲି କହିଦେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଉପାନ୍ତରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାୟଗଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗଞ୍ଜାମ ଉପାନ୍ତର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀର କନ୍ଧମାଳ ଉପାନ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ତ କଷ୍ଟକର, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟୀ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବେ। କେତେବେଳେ ଡାଇରିଆ ହଉଛି, ଲୋକ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁଛି, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସେଇ ପିଲାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଣି ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପାଣି ରୋଗ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ସଚେତନ ହେବେନି, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ ଯେ ହଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ନବା। ଏବେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁର ହଟସ୍ପଟ ହେଇକି ଅଛି, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମୟ ଆଗରୁ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିକି କବାଟ ବାଡଉଛି କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି, ଆମେ ତା ଉପରେ ସଚେତନ ହଉଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ କଣ ସେଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କି ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କି ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ତ ଆଜି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ କଥା କହୁଛେ, ସେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହଉ କି କଲେରିଆ ହଉ କି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହଉ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉ, କଣ ସମସ୍ୟା, ତା ମୂଳ କାରଣ କଣ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ଗଠନ ଗତକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଫେଇରେ 1 ନମ୍ବର, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟିକି ମଧ୍ୟ ସଫେଇରେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉନାହିଁ, ସେ ତ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆସିଛି ଦଣ୍ଡିସ୍, ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ମୁଁ ଆପଣଠୁ ସଚେତନତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ସେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସଚେତନ ହେବେ, କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହେଇପାରେ ପାଣି ପାଇଁ ବା ବର୍ଷା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ହବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଚେତନ ହେବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେକୌଣସି ଜଳବାହିତ ରୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା,
କଲେରା ହେଲା, ଟାଇଫଏଡ ହେଲା, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ହଉ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ମିଳିବ, କୋଉଠି ନଈ ବଢି ହେଇପାରେ ସେଠି ଆହୁରି ଦୂଷିତ ଜଳ ମିଳିବ, ତ ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ ରୋଗ ହବାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଇରିଆ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିବ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରୀସୃପ ହେଲେ ସାପ କାମୁଡା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗ ହବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଲୋକ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର। ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ଜମି ରହିବ, ପାଣି ଜମି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଶାଙ୍କର ମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ ମଶା ବାହକ ରୋଗ ଯାହା ରହି ଚାଲିଲା, ଡେଙ୍ଗୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିକେନଗୁନିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଲେରିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦି ମାନେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ରୋଗ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଥଣ୍ଡା କାଶ ସର୍ଦ୍ଦି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତ ଘରେ ଘରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଳବାହିତ ରୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଶା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ରୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲାର୍ମିଂ ସାଇନ୍ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବି ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଘନ ଘନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ, ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁ ବଢିଗଲା, ସେଠି ଡାଇରିଆ ବଢିଗଲା, ସେଠି ସାପ କାମୁଡା ବଢିଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ହୁଏତ ସରକାର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଖବର ଆଜି ଆମେ